नमस्कार दर्शक बंधु मु पवित्र चलतु जाणी ना आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध आपण मैंने प्रत्येक दिन सका जल्दी उठु व्यायाम करूँ निज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु नुआ नुआ बिजनेस करी आगक बढ़ु आ जीवन में केवे हार मानतु ना चलतु नजर पकेबे आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर डराऊँच कोरोना भाइरस पुणी थे सारा देश में तार रूप देखा आरंभ कला जहाँपर स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार मैंने नजर रखिंट सोमवार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथ्य अनुसार कोरोना संक्रमण सक्रिय मामला संख्या 1009 पहुंची जो 752 मामला संप्रति निश्चित होती गत 2 सप्ताह धरी यह संख्या 257 बोली रिपोर्ट कराइला किंतु सोमवार प्रकाशित सद्यतम संख्यार मामला वृद्धि पाई या सहित स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 7 जनकर मृत्यु निश्चित कराई बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर रथयात्रा पुणी आसवे प्रधानमंत्री रथयात्रा देखा आसवे प्रधानमंत्री विश्व प्रसिद्ध घोषयात्रा सामिल होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एसहित शासित राज्यर मुख्यमंत्री मानू सामिल होगा राज्य सरकार पक्ष निमंत्रण कर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सूचना देते खबर मिली। परवर्ती खबर मुंबई में प्रबल वर्षा जलमग्न होला रास्ताघाट मौसुमी वायु शनिवार केरल छुईवा पर सोमवार सकाळे मुंबई आड़े गति करिबारु सहर में प्रबल वर्षा होईछि। झड़ वर्षा जो व्यापक जलबंदी होई मुंबईर परिवहन और विमान चलाचल बाधाप्राप्त होईछि। बुर्ला सियोन दादर और परले समेत अनेक तलिया अंचल गुरुतर भाव में प्रभावित होता सूचना मिली। परवर्ती खबर कर्णाटक में आगुआ प्रवेश कला दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु विभिन्न स्थान जलमग्न जड़े मृत दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु कर्णाटक में आगुआ प्रवेश कर उपकूल कर्णाटक में प्रबल वर्षा होईछि। पानम्बर और करवार में सर्वाधिक वर्षा होईछि। पाणीपाग विभाग उपकूलवर्ती अंचल में रेड अलर्ट जारी करिछि। दक्षिण कन्नड़ जिले में अविरत वर्षा और झड़ पवन होबारु विभिन्न स्थान में गछ बुड़ी और विद्युत खुंट भांगी बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर मुख्य प्रशासक कड़ा टिप्पणी एणिकी रथ उपरकू सेवायत नहीं पारे मोबाइल नीतिकांत को श्रृंखलित करने मुख्य प्रशासक कड़ा टिप्पणी रथयात्रा बेले अणसेवायत मैंने रथ उपरकू चढ़ी पारे सेपरी रथ उपरकू सेवायत नहीं पारे मोबाइल कौन प्रकार अनधिकृत कार्य कले कार्यानुष्ठान हो समस्त को रथ उपर मोबाइल बारण कराई जदि रथ उपर मोबाइल देखा मिले तेज केवल सीज नुहे फौजदारी मामला हेबो बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर राज्य में खोल 20टी नूतन साइबर थाना आगामी दिन में साइबर अपराध को रोकने राज्यर समस्त रेंज और जिला स्तर में साइबर अपराध तदंत संपर्कित कर्मशालार आयोजन कर कनेस्टेबल ठार आरंभ कर समस्त वर्गर अधिकारी माने अंशग्रहण करेंगे। अल्प समय मध्य अधिकारी माने साइबर अपराधर सठिक तदंत और निजर दक्षता प्रतिपादन कर कर्मशाला सेमानकु विशेष सहायक हेबो बोली डीजीपी श्री खुरानिया मतव्यक्त कर सूचना मिली। परवर्ती खबर अंडरग्राउंड हेबो भुवनेश्वर मेट्रो बहुप्रतीक्षित भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रकल्प नहीं नुआ खबर आसी राज्य सरकार भुवनेश्वर में मेट्रो ट्रेन ब्रिज उपर बदल में माटी भितर दे चलाचल करने को योजना कर प्रायतः प्रस्तुति संपर्कित आलोचना हो सारी कोलकाता मेट्रो ट्रेन भली भुवनेश्वर मेट्रो रेल अंडरग्राउंड हेबो बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर रथयात्रा बाहुड़ा मध्य शेष हेबो रत्नभंडार मरामती कार्य कहले आईन मंत्री रत्नभंडार मरामती नहीं बड़ सूचना देते आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन रथयात्रा नीलेन्द्र विजय मध्य शेष हेब रत्नभंडार मरामती कार्य ठाकुर चापकड़ जो बर्तमान मरामती कार्य बंद रही कहले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहते जेबेठारू ठाकुर चाप को बाहर मरामती काम बंद अच्छी नीतिकांति को बाधाप्राप्त कर मरामती हो पार ना ठाकुर रथ को पहुंडी हो बाहर रत्नभंडार मरामती काम आरंभ हो बाहुड़ा जात्रा पूर्व मरामती कार्य संपूर्ण हो लक्ष्य रखाई सूचना मिली। परवर्ती खबर आज प्रबल वर्षा
ଆଜିଠୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସୋମବାର 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏହି 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ସାଉଦି ଆରବରେ ମିଳିଏ ମଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ। ସାଉଦି ସରକାର ଦୀର୍ଘ 73 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଶରେ ମଦ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। 2034ରେ ସାଉଦି ଆରବରେ ଫୁଟବଲ ବିଶ୍ୱକପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଦେଶରେ 66ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ହୋଟେଲ, ରିଜୋର୍ଟରେ ମଦ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୁଜୁରାଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ସଫଳତା ବକାଣି ସେନାଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୁଜୁରାଟ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏଥିସହ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଗହଣରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝଲକ ଟିକେ ପାଇବାକୁ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫୁଲ ବର୍ଷା କରି ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେରଳରେ ସର୍ବାଧିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ। ଦେଶରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ମୋଟ ସକ୍ରିୟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1000 ଟପିଛି। ଆଜି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 1009ରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଦିଲ୍ଲୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ନେଇ ମମତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ। ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ନେଇ ଥମୁନି ବିବାଦ। ମମତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ। ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ଦୀଘାରୁ ତୁରନ୍ତ ଧାମ ନାମ ହଟାଇବାକୁ ମମତାଙ୍କୁ ସିଧା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ମହାରାଜ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଏନ୍ଆଇଏ। ଭାରତର ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ପଠାଉଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଆଇଏ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଜଣେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଦେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଠାଉଥିଲେ। ସୈନିକ ଜଣକ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ। ସେ ଏହି କାମ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଦେଶରୁ ଅନେକ ଗୁପ୍ତଚର ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ପରିଣତ ହେବ ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନା, କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ହେବ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରବିବାର ଦିନ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ଉଭୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ପିଡିବୋଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ହେବ ତଦନ୍ତ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ପିଡିବୋଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ରବିବାର ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଭାଇ ସ୍ନେହାଶିଷ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଓ ଭାଉଜ ଅର୍ପିତା ଗାଙ୍ଗୁଲି ସ୍ପିଡିବୋଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିବା ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏମିତିରେ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।